ना ठीक रे चलो केते दिन है मुहटे लगे लगे गला गाड़ी आइला तार हसी गले मोर मन ना ऋषि फैन टा दे दो गरम लगुच जाए तू सीना उठिकी बस पइलु तो से शीत हो चुट्टी उड़िला चल बाथरूम ए मु डाकिले तू जीवु गाधे को एटा मोर थिला बेसन हलदी आलू रस दहू क्षीर ऋषि कहला मामा मु सैंडविच नेबी गुगु नेला ब्रेड जाम है ताको ब्रेड जाम भल है तो ब्रेड जाम नहीं गला आउ गोटे नहीं मत खाए आमको भी देदेले से से खाईदे खाईदबा तापर चाह पिया दिए हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छे आशा कर समस्त भले थे मु भी भले अच्छे चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जे मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को मूल शेष जाए देखते चलतु केबेठू ये चूड़ीटा केबेठू पिंधिले माने ये चूड़ीटा एक्चुअली हाथ रो बाहरी पाउनी आउ काटुचे मो खोली पार्नु ना से चूड़ी रे चोपा छाड़ी गलानी चोपा छाड़ी गलानी आज बहुत चेष्टा करी आपको सब ये करके आ दुईटी चूड़ी लगे पे आ भल लगुनि देखना पूरा बॉडी लोशन न माइले माने शीताड़ी हेनी मु बाध्य होकर आरी ऊपर गोटे जुआर जाऊँ पिंधिकी पलाऊँ प्रभु एपट हाथ जी बाहर सेपट हाथ बाहर भारी कष्ट प्रभु ओहो सब तुटीगला चल चूड़ीटा पिंधे प्रभु आज कौन डिस्कसन करी एक्चुअली मुझे दिन किसी भी कहार कमेंट रिप्ले माने कही पड़नी आज सब कमेंट रिप्ले देवी चलते फास्ट कमेंट हूँ प्रथम हूँ आउ तो जानते मो भिडियो जिते भी दीपार आसूँ माहिक बहुत गाड़ी कर जहाँ गाड़ी कर भौन की भी एमती बैड कमेंट बहुत दूसरी सेटा भी भूल कथा यहाँ देवा कथा नुह एक्चुअली सी आम भिडियो करम भिडियो से आसुँच माने भौणी कौन दोष किसी भी दोष ना एमती भौणी भौणी पाक जीवनी तार पाखे रिलेटिव किए
ଆଉ ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କି 2 ଥର ଯାଉଛି, 15 ଥର ଯାଉଛି। ତାର ବାପ ଘରକୁ କାହିଁ ଯିବନି? ତା ବାପା ମା ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଲେ, ଏତେ ମଣିଷ କଲେ, ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁ ଭୁଲିବ? ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତ ସେମିତି, ସେ ନିଜ ଲୋକ ସିଏ, ସେ କାହିଁ ଯିବନି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ? ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ତା ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଏଠିକି ବି ତ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ହେଉଛି ଆମ ଏଠୁକୁ ଆସିପାରୁନି, ଓଲା ଆସିପାରୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଠିକି। ଯେହେତୁ ସେଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ସେଠି ଯାଇପାରୁଛି, ଆସିପାରୁଛି, ସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଇଟା ବୁକିଂ ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ସେ ବୁକିଂ କଲା, ତାର କାମ ଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ତ ସିଏ ଯିବା ଆସିବା ବି କରିପାରୁନି, ଯାଉନି। ଛୁଆଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଇଏ ଯିବ, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ଛୁଆର, ନେଇକି ଗଲା, ଫେର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇ ତକ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ ସେ ସେତିକି ପକାଇଲେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଗାଳି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମୋର 2ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ଗାଳି ଆସିଲା, ତାପରେ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା, ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ହଁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲା, ହଉ ଛାଡ଼, ସେ କଥା ବି ଛାଡ଼। ତୃତୀୟ କଥା, ସେ ଗାଳି ତ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ତାର ନା ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁଛି, ନା ସିଏ ବି କିଛି କହିପାରୁଛି। ହେଲା, ଚାଲ ଆମର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଝିଅ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ବେବି କ'ଣ? ଅଲରେଡ଼ି ବେବି ଆମର ଝିଅ ହେଇଛି। ମାଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସେ କହିସାରିଛି ଝିଅ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଝିଅ ବି କହିସାରିଲାଣି କମେଣ୍ଟର। ତାପରେ ଝିଅ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ସିଜେରିଆନରେ ଝିଅ ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ହଁ, ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମର ଏଇଖିନା ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମାହି ନନଭେଜ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଏଇଟା ସେ ଆଉ କେବେର ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିବ। କେବେ ବି ସେ ଏମିତି ନନଭେଜ୍ କରିବନି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ମାଲୁମ ଅଛି, କେବେ ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତି, କେବେ ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତିନି। ହେଲା, ଆଉ ଯେତେ ବି କହିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯିବନି, କାରଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା। ତାପରେ 69 କିମ୍ବା ଛୁତିକିଆରେ କେହି କାହା ଘରେ ଖାଇବେନି। ହେଲା, ତ ପୁଅ ପିଲା ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତ ବ୍ରତ ଥିବ, ଛୁଆଁ ହେବେ ନା ନାହିଁ? ସେ ଟୋଟାଲି ନନଭେଜ୍ ରୋଷେଇ କରିନଥିବ କି ଖାଇନ। ସିଏ କେଉଁ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, ସେଟାକୁ ଆଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ସେଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିବ। ସେଟା କେବେ ବି ନନଭେଜ୍ ସେ ରୋଷେଇ କରିନଥିବ। ସେ ତ ବହୁତ କିଛି ତାକୁ ମାଲୁମ ଅଛି। ହେଲା, ସେ ଏମିତି ଅମଣିଷଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ସବୁ କାମ କରେନି। ସେଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ସେ କେଉଁ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଉଛି, ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି, ଚାଲିଛି। ସିଏ ସେମିତି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଥିବ କୁକ୍ଟା। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ କହିଥିଲେ ସେ ପାଖରେ ଥାଇକି ଯାଇପାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ ପାଖରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଝିଅକୁ ଦେଖିନଥିଲି କି ଦେଖିବା, ସେ ତା ଆଗରୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଝିଅ ଥିଲା NIC ଭିତରେ ଥିଲା, ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ତାପରେ ଗଲି। ସେ ଯିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗଲି। ଭିଡ଼ିଓଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ, କାରଣ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଗ ଯାଇକି ଆଗ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ପାଖରେ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସବୁ କିଛି ହିଁ କରିଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଖୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ। ସେ ଯାଇଥିଲା ଆଗ, ମୁଁ ପଛରେ ଯାଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ, ସିଏ ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ରଶ୍ମି ବି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ପଛରେ ବି ଯାଇଥିଲି। ହେଲା, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ କେମିତି ଆଡ଼୍ କରିବି? ସିଏ ତା ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି ଚାଲିଲା, ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ କେମିତି ଆଡ଼୍ କରିବି? କହିଲେ ଯେ ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଯାଇଥିଲା କି ନ ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରି। କେମିତି ଆଡ଼୍ କରିବି? ମୁଁ ଥିଲେ ସିନା ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ରହିଲି ଏଠି, ସେ ତ ରହିଲା ସେଠି, ଆଉ ସିଏ ବି ରହିଲେ ସେଠି। ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବେ? ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତିନି, 69 ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଯେଉଁ
पर्टिकुलर जहाँ घरे होची से माने सिंदूर तेल मुंड कुंडेबेनी ए सब किसी करेनि कारण मु 2 दिन खंडे अपेक्षा कली लगेली देखिली बो मैंने बो खुड़ी समस्ते लगाउछंती तापरे मु मोर लगेली आम तो तेल छुंक करी खाऊचे सब करचे सिंदूर कहीं लगेबेनी से आम सिंदूर लगेछि ये जो वीडियोटा मु एडिट करू सेटा हठात केमती ये हेगला डिलीट हेगला एक्चुअली चलो मुझे कहे जो आमर कहले जो अणसुधिया सिंदूर लगेबनी किंतु आम घरे से जो जहाँ घरे से माने खाइबेनी बिना हलदी वाला खाद्य हलदी पड़ोनी तेल फुटिया हेनी से मैंने 10 दिन पर्यंत मुंड कुंडेबेनी तेल साबुन किसी भी यूज करेनि कि लगानी किंतु आमर तो सब बोरे समस्ते खाऊंती आमर तो चलती तेल फेल सब खाऊे सब लगे लगे कर आमर लगेलु बोरिया लगेले जमती मु लगेली से किसी ना मु जानी नथली ना मु तो आमर घरे आम बाबा एकुटिया आमर के नथिले माने कुटुंब नथिले बापा आमर एकुटिया आ जहा हुए आमरी घरे जड़े आम ही पालन करूँ मु जान नथली मते लागिला ये से माने जहाँ बो ये जहाँ कर फॉलो कर हाँ चलतु कहीदेव पैसा दिहल सुसला के गरम होगला भजा होगला भात बचे चूल्हे चल को बोलने आसवा आमर लाइन कटि जाइए इन्वर्टर सर जाइए आज कैंडल लगे कि मोबाइल रोसे कर देख चारिआड अंधार किटिकिटी है कैंडल लगे लगे आज रोसे छुआ के पाठ पढ़े मुझे भावुँ परीक्षा तंकर चल हाँ कैंडल लगे कि तार सूची करदेली चाह भी कली तापर कैंडल लगे परिया कटाकट कर लाइन आसला डालमा भजा करदेली जाकु मोर आत गरम लगुला ना एडिटेड होता वीडियो किसी कर पाइलिनी तापर आसली छुआ पाठ पढ़ेली एग्जाम थिला टेंशन बहुत से सिना एग्जाम आम मोर किंतु बहुत टेंशन है सी आज तो शोई नाला ट्यूशन जाइला सियाड़ू कौन आमर कुमार पुण्य बाहागर हम से पार्टिसिपेट कर आसला ट्यूशन गला ट्यूशन रू आसला 7टा 7:30 बहुत हुए आसी खाई पी फिर पाठ पढ़ला 8:30 जाकि शोला बोल जा शोई पड़ू आखि पूरा लाल लाल पाठ पढ़े कौन डरिकी बसले कौन हम तू बाबा तलू शोनु खाऊचु कि रे हाँ खाऊचु तलू शो गली पड़ू जी मुंड तलू को गोड़ उपरक सर्कस हो तलू पाटी सेमती कौन ठीक तलू शोपड़ रात ना पुषी भाई आसो शोपड़ वर्षा है कार किसी कर से कौन कर से कौन जीव शोपड़ हाँ चलो ए सरला शोदे शोले सका फेर उठा पड़ो चल